तो चैलेंजर बॉक्स ऑफिस डे 3 आसी छि आउ टिके गोटा भलो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखौछि डे 2 रो देइ नांती माने डे 2 रे कोन हे कि तांको देइ नांती आ डे 1 प्रोड्यूसर फिगर जा पाइथिलु आ डे 3 रो प्रोड्यूसर फिगर पाइथिलु आउ गोटे कथा पय मु ए वीडियोटा करछि कि मु फास्ट तो अजंत भाई को आमे अनुरोध करिवु पूर्व वीडियो रे जतक हम चैलेंजर टीजर कतिरु तांकर इंट्रोडक्शन टीजर पूर्व भी ट्रेलर कतिरु माने गीत पाखरु आमे कहि चलछु कि बेंगलोर मूवीटा निश्चय रिलीज करनु केवल बेंगलोर भी नो ओडिसा बाहर जतक भी सब शहर अछि नियत रिलीज करनु कारण ओडिया लोक सबुआडे अछन तांकर भी इच्छा अछि देखिया ओडिया मूवी भी आ चैलेंज भलो मूवी होउछ बोली हम सुनियो कहू काना देखि पारना हमें सत कथा हमें देखिना काहे ना हमें बेंगलोर रहउछु ओडिसा बाहर ही मतलब लागुची पड़ी नाही का ओडिसा बाहर कारण सिमित्री जो हॉल लिस्ट मु देखली तो सब ओडिसा भीतर अछि आ तापर हमें माने तांकर विलेन जतळे आस्थिला सेतबळे हमें खुजलु ओडिसा बाहर पड़ी थाउ हमें से फिल्म टा देखि ताको भी पकेले ना से फिल्म डार टिके भी भलो एक्शन थिला तो आमे देखियो चाहतलु काइना अर्धन भाई भलो फिल्म करचंती आमे जानि पड़छु बड़ा बड़ा बजट मूवी करचंती भलो देखियो चेष्टा करचंती चैलेंज तो माने पूरा बड़ा बजट मूवी भलो एक्टर को नेचति आ हिंदी एक्टर को नेचति आ भलो माने बीजीएम आ वीएफएक्स सब देखियो मिलुची किंतु जेन सब दुखर कथा ओडिसा बाहर पड़नी तो ओडिसा बाहर जदि न पड़िबो मूवी रो जति इनकम अछि तो ओडिसा बाहर तो आउट इनकम भी करि परिबो जहा भी प्रोड्यूसर फिगर आसी तो अधिका भी आस परिबो अधिका इनकम करि परिबो तो सेटा आमे तांको कोन कहबो से तो निजे एटा चिंता करा था कि ओडिसा बाहर भी बहुत दर्शक एमति अछंती तम निजे प्रोड्यूसर तो तम निजे पक्या कथा ओडिसा निजे चिंता करिया कथा काइना आपण माने देखंतु आमे ओडिसा बाहर लोक ओडिया फिल्म देखिउ ना तो सेटा आपण चिंता करिया अछि अर्धन मु रिक्वेस्ट करछु वीडियो जथा मात्रा शेयर करंतु जदि तांको बाहर जदि वीडियो पहुंची परछि बहुत भलो कथा एते मात्रा शेयर करंतु कि आमे ई गोटे कथा कहय चाहू कि ओडिसा बाहर जो मन रहले सेमान कोन फिल्म देखिया जोग्य न तो सेमाने फिल्म देखिया चाहउछंती ओडिसा बाहर हैदराबाद बेंगलोर कि हम ओडिसा रे माने जोड़ लोक सब ओडिसा बाहर काम करछंती रही कि ओडिसा बाहर माने रहिछंती तो सेमाने तो देखिया चाहउछंती हाथ गणति ओडिया फिल्म रिलीज होची माने कोन रज आ दुर्गा पूजा ओडिया फिल्म बहुत आछी राजनीति आछी किंतु बाहर रिलीज कोठा होची केवल रज दुर्गा पूजा टाइम रे तो सेटा हम कहूची रज दुर्गा पूजा छाला पर आउ तो केतबे रिलीज होनी तो ओडिसा बाहर जोने वर्ष सारा रहिले सेमाने भी तो टिके एन्जॉय करा जाउती आउ जते हिंदी फिल्म हो कि आउ जहा फिल्म हो तो से फिल्म रे तांकर एते ये रहने कि जते हमर निजे ओडिया फिल्म निया दे इंटरेस्ट रहइबो तो ओडिया फिल्म रो प्रेम सिने प्रेम माने आम भली कि जे आमे सब बाहर रहउछु तो आमे भी तो देखिया चाहू जे फिल्म टा को काइना चैलेंज फिल्म भाई बोन रा गोटा कहानी तारी परिवेश माने परिवेश काइना आमे पर देखिना दा ट्रेलर जाना पड़ुची भौणी भाई रो भल पाइबा सेतरे देखैछि तो ई सेही ऊपर गोटा फिल्म टा हेछि तो एक्शन भी भरपूर अछि ए रेटेड माने ये पाइछि माने सर्टिफिकेट पाइछि माने तो एक्शन को भल ढंगर हेतो आ ट्रेलर सेडे जाना पड़ुथिला एक्शन निहांती ट्रेन भीतर जो शूट हेछि से बहुत बढ़िया भाବରେ देखै पाछे हां आ ताते जणा पड़छि ताते पैसा भी सेडा खर्च हेछि मूवी रे तो जदि खर्च हेछि तो आमे ई गोटे कथा कहय चाहू कि जदि पैसा खर्च हेछि तो ताको तो उठाय पय आपण मानको बहुत जगह तो रिलीज करे पड़िबो प्रमोशन करे पड़िबो आ अर्धन सर तो आस्थिले तो बेंगलोर आस्थिले गणेश पूजा टाइम रे तो से तो आसीथिले किंतु फिल्म टा रिलीज न करे कारण मु कहि परने माने जिंस होछि 2 तारिख परे एठी बेंगलोर रिलीज करे मुश्किल हे जिवो मु एटा सत कथा कहूछि काइना जदि भी रिलीज करिवे तो बहुत कम संख्या हॉल मिलो काइना कांतरा 2 तारिख रे आसी होछि तो बेंगलोर साइड कथा हम कहि परिबे कि एपट रे बहुत हाइप तार अछि नियाती से के तो कन्नड़ लैंग्वेज मूवी ताको लैंग्वेज मूवी एटा आ ऑलरेडी खाली मूवी खाली कन्नड़ नो पूरा इंडिया रे तार हाइप अछि काइना कांतरा तो फर्स्ट पार्ट आस्थिला 15 कोटी बजट 400 कोटी इनकम कर 22 रे आस्थिला ये भी कांतरा बजट भी बड़ अछि ये कांतरा बजट और बड़ अछि आ फिल्म को सेही भली लेवल देखै त ता ट्रेलर जणा हां आउ तो फिल्म रो हाइप अछि तो सेति में हम कहथि ई जदी गोटे वीक भीतर जदी जेतबे रिलीज कले फिल्म टा को 26 तारिख रे तो सेही भीतर जदी 7-8 दिन पकाय तो भलो स्क्रीन ने माने भलो शो देकी बेंगलोर रे तो एपुटरो आ ओडिसा बाहर जो जगह सब रहला तो साउथ रो भी भलो इनकम करि पारछन हमर दिल्ली हो कि हमर मुंबई पुणे जो हमर बड़ बड़ हॉल सब रहला जो सब फिल्म सब चाले भलो तो सेठी मुंबई रे भी रिलीज करिया कथा को दुर्भाग्य रो दुखर कथा कि से सब देखियो मिलबे तो ये तो रहला हम निज मनर कथा काइना आमे देखि परना बोले आमे एटा कहूछु आ आमे अर्जुन सर पुणी से रिक्वेस्ट करछु कि या ऊपर टिके पद कारण से एते भलो भलो मूवी करचंदी जदी बाहर ऑडियंस वाले देखि पाले से दुखर कथा विलेन मूवी भी बहुत बढ़िया मूवी थिला आ ताको टीवी रे चलतला जाई आमे देखि परलु आ हॉल रे देखियार मजा टिके अलगा थांदा काइना ते एक्शन मूवी सब होउची ताको टिके हॉल रे देखियार मजा टिके अलगा थाए आ चैलेंज मूवी तो ए रेटेड मूवी ये पूरा एक्शन में भरपूर एक्शन इमोशन में भरपूर से मूवी जाना पड़ुची काइना माने दुटा ट्रेलर जाना पड़ुची काइना फिल्म तो देखि कि आगो स्टोरी खाइ पारे हम तो जानि ना खाली ट्रेलर देखि जा जानिचु कि भाई बहन रो कहानी आ गोटे एक्शन इमोशन नो कहानी
ତ ସେତିକି ଦେଖି ଆମେ ଯେ କହୁଥିଲୁ କି ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେଇପାରେ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଭଲ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି, ହଁ, challenge review ଭଲ ଭଲ ଆସୁଛି। ମୁଭି ହେଇଛି। ତ ଦୁଃଖର କଥା କି ଏଇଟା ବାହାର ପଡିନି। ତ ନିହାତି ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ତ 1,00,00,000+ ସମଥିଙ୍ଗ କରିଛି, ତ ନିହାତି ଯଦି ବାହାରେ ପଡିବ ଇଏ ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 କୋଟି 2 କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କୋଟି ନିହାତି କରିଦବ, କାରଣ ସେ ମୁଭିଟା ସେଟା ଦେଖି ବଲିଉଡ ଟାଇପ ର ମୁଭି ହେଇଛି, ମୁଭି ହେଇଛି। ତ ସବୁ ସେଙ୍ଗଲ ସବୁ ଭଲ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ମୁଭି ବନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ରିଲିଜ ନ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରମୋସନ ନ କରିବେ ତ ମାନେ ଇନକମ ଟା କମ ହବ। ପ୍ରମୋସନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ, ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଥିଲେ ବା ସେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଟାଇମ కి ଆସିଥିଲେ ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ତମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଲା ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ତମର ମୁଭିଟା ରିଲିଜ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ବାଙ୍ଗାଲୋର କେବେ ରିଲିଜ ହଉଛି ବି କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ବି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡିଓଟା ପହଞ୍ଚି କମେଣ୍ଟରେ କେହି ବି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି କମେଣ୍ଟରେ କାରଣ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ରିଲିଜ ଟାଇମଟା ତ ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ଠିକ। ରିଲିଜ ଟାଇମଟା ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡେ ରିଲିଜ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶା ରିଲିଜ ହଉଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ରିଲିଜ କରିବା କଥା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ହାଇପ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଦଶହରା ବଜାର ତ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏଠି ବି ଦଶହରା ବଜାର ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି, ମାନେ ଓଡିଆ ଲୋକ ପୁରା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଭରପୁର, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ସିଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଛାଡ, ସିଏ ରହିଲା ମାନେ ନିଜ ମନ କଥା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଦେଖି ହେଇନି ତ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ତ ଯଦି ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ଆଡକୁ ଆସିବା, ଡେ 1 ଆସିଲା 33 ଲାખ, ଡେ 2 ରେ ଆସିନି, ମାନେ ଆମେ ଧରିକି ଚାଲୁଛୁ କି 35 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, 35-40 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଧରୁଛୁ। ଡେ 3 ଆସିଲା ରବିବାର ଦିନ 58 ଲକ୍ଷ। ତ 3 ଦିନ ଧରିଲେ 2 ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଦିନ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ମିଶେଇ ଦଉଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଉଛି 1,30 ଲକ୍ଷ। ତ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ହୋଲ୍ଡ କରିବ କି ସେଟା ଆମର ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶହରା ରହିଲା, ତ ତାରି ଭିତରେ ହୋଲ୍ଡ କେମିତି କରୁଛି ଫିଲ୍ମଟା, ସେଇଠୁ ତାର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ, ତାର ଟୋଟାଲ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କେତେ କରିବ ସେଇଟା ଜଣାପଡି ଯିବ। କାହିଁକି ଫିଲ୍ମକୁ ଏ ରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକ କଣ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମାନେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ କି ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ କି ଏବେ କଣ ପ୍ରତି 2ଟା ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏ ରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପବନ କଲ୍ୟାଣର ଗୋଟେ ଗଲା ଓଜି, ପୁରା ଇମ୍ରାନ ହାସମି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଓଜି ପୁରା ଆକ୍ସନ ଭରପୁର ଅଛି। ତ କୁଲି ଗୁଡା ଗଲା ଏ ଫିଲ୍ମ, ତ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଓଡିଆର ବହୁତ ବଢିଆ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯିବ। ତ ଫିଲ୍ମର ରିଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମାନେ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ସୋମବାରରୁ ଗୁରୁବାର ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଭଲ ହୋଲ୍ଡ କରିଯାଉ, କାହିଁକି ନା ବାହାର ତ ରିଲିଜ ହେଇନି। ବାହାର ତ ରିଲିଜ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆମର ଦୁଃଖର କଥା କି ବାହାର ରିଲିଜ ହଉନି। ତ ତାପରେ ଫିଲ୍ମର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ପୋଟେନସିଆଲ କେତେ ହେବ ସେଇଟା ଜଣା ପଡିଯିବ। ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଇନକମ କରିବା ଦରକାର। ତ ମୁଭିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି ବହୁତ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସିଏ ଏତେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ଫିଲ୍ମ ବି ସେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ ୟାକୁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାହାରେ ରିଲିଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ନା ଫିଲ୍ମଟା, ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ନା ବାହାରେ, ତ ସେଇଟା କେମିତି ହବ? ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଓଡିଶାରେ ସେଇଟା ହୋଲ୍ଡ କରିଯାଉ ଭଲ, ଆଉ ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭଲ ହୋଲ୍ଡ କରିଯାଉ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଏ କାହାଣୀ ତ କ୍ୟାଚ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ମାସ୍ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଇନକମ କରିବ ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆହୁରି ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ବକ୍ସ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି এই ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅର୍ଜୁନ ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ହଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶହରାରେ ଆମର 2ଟା ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଛି, ଚାରିଧାମ ହଉ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ, 2ଟା ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଛି, ଆଉ 2ଟାର ଷ୍ଟୋରି କାଟାଗୋରୀ ଅଲଗା। ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଇମୋସନ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଏଟା ହଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାଣୀ। ତ ଇମୋସନାଲ କାହାଣୀ ତ 2ଟାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାରିବାରିକ ଟାଇପର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରିଲର ମୁଭି, ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରିଲର, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଫିଲ୍ମ। ତ 2ଟା ଯାଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେମ୍, ୟାର ଇମୋସନ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ତ 2ଟା ବଢିଆ ମୁଭି, ତାକୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ 2ଟା ମୁଭି ଆମେ ଦେଖିନା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଚାରିଧାମ ପଡିଛି ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରି ନାହୁଁ। ତ ଯାହା ରିଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ତ ଓଡିଶାରେ ଯାହା ବି ମାନେ ଅଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି ପାଇଁ, ତ ଭରପୁର ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଫିଲ୍ମକୁ ଯଥାମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ବକ୍ସ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟ ଡେ 4 ରେ କେତେ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା, କାହିଁକିନା ଡେ 3 ରେ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଇନକମ କରିଚାଲିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଭି। ତ ଭିଡିଓଟା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ବକ୍ସ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବୁ ଡେ 4 ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଭି ଯେଟାକୁ।